बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको ये बात वाज़िया हो जाएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत का तरीका क्या होना चाहिए। और उस शख्स ने अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज लेकर गया जिससे वो रोज़ा रसूल की दीवारों को टच करना चाह रहा था, मगर वहाँ पे इंतजामिया में एक शख्स ने उसे रोका और उससे पूछा कि तुम ये क्या लेकर जा रहे हो। जब उस सामान को खोला तो उसके अंदर से क्या बरामद हुआ, ये आप आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ख़वातीन व हज़रात, हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात कहने को तो बहुत आसान लगती है, या बहुत सारे लोग इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि हमारा फलां सामान मदीना मुनव्वरा की दीवार से टच करके ले आना या उसका मसा करके लाना ताकि हम उसको पहने और हमें उस अमल का बहुत सा सवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये एक तो वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप अपनी आंखों से और अपने कानों से खुद सुनकर इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि आया ये तरीका सही है या गलत, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात, हम बात करते हैं कि मोहब्बत क्या होती है और दोस्तों अकीदत और शिरक में कितना फर्क होता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हमारा ईमान और हकीकत ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद, वालिद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान और माल का भी जिक्र फरमाया है। सही बुखारी 69 और 70 में इन अहदीस मुबारका में मोमिन होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में सबसे ज्यादा महबूब होने को लाजम करार दिया गया है। इस शरह में उलमा ने फरमाया है कि जिस शख्स के दिल में नफ्स मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान से महरूम है, जिसके दिल में कमाल मोहब्बत रसूल नहीं और कमाल ईमान की सादत से वो महरूम है, बल्कि ईमान के लिए ये भी जरूरी है कि मोमिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा महबूब जाने और माने। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को पकड़े हुए थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अपनी जान के सिवा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अभी कामिल ईमान का तकाजा पूरा नहीं हुआ। इस जात की कसम जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, ईमान तब मुकम्मल होगा जब तुम्हारी जान से ज्यादा भी तुम्हें महबूब होऊंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब यही कैफियत है, वल्लाह आप जरूर मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब तुमने ईमान के मर्तबा कमाल को पा लिया। सही बुखारी 6632। आइए दोस्तों, अब उस वीडियो को मुलाहिजा करते हैं कि जिस वीडियो में ये सारा वाकया पेश आया और हम इस चीज का मुआजना करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है या गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। क्या है ये आयशा? मेरे अपने दादी कपड़े हैं और ये कफन है। मेरी बीवी की ख्वाहिश थी जो मेरे वहाँ से कफन। आप कहाँ से आए? किस जगह? लाहौर से आए। तो इस कपड़े को कफन के लिए, आपने बीवी के लिए, इसलिए मुझे फोन पे कहा तो आपने अपने लिए नहीं तैयार किया कफन? मेरा पड़ा। अच्छा, आपने तैयार कर लिया है। तो अब इसको क्या चाहते हैं आप? बस दीवारों के साथ लगाना चाहिए। दीवार के साथ, ये दीवार के साथ अगर इस कफन को लगा दिया जाए तो क्या फायदा होगा? ये भी उनके दिल की बात है, ये हम कहते हैं। आपने पहले लगाया है ना? नहीं, अभी मैं लेकिन लगाने का इरादा है? इरादा किया तो डरता हुआ लगाया, वही बता रहा हूँ। डरते हुए लगाया, कहीं नहीं डरते हुए लगाया है। लगाया ही नहीं है। तो जो गलत काम होता है उस करने से डरता है आदमी, है ना? अपनी बीवी के साथ जाते हुए डर नहीं लगता, लेकिन दूसरी बीवी के साथ जाते हुए डर लगता है ना। तो गलत काम करते हुए हमेशा डर लगता है। शराब पीते हुए डर लगता है, लेकिन जूस पीते हुए डर नहीं लगता है ना। तो इसलिए काम गलत है, आपका दिल कहता है ना? दिल कहता है गलत है, लेकिन फिर भी आप इसको करना चाह रहे हैं। मैंने पूछा इसलिए नहीं करना चाहिए। नहीं, पत्थर को लगाने से क्या मिलेगा? हम अल्लाह की इबादत करते हैं,
برکت کا مالک اللہ ہے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العالمین برکت اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے کو دیتا ہے، ورنہ اگر بے ایمان ہے، بد عمل ہے، تو اس کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھی مل گیا کفن کے لیے تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی مدینے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو دیا گیا کفن کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا، تو آپ اس دیوار پہ، اس پتھر پہ اگر اس کفن کو لگا دیں تو کیا کام آئے گا؟ ہے نا، کام آئے گا صحیح ایمان اور صحیح عمل، صحیح ایمان اور صحیح عمل جو قرآن مجید سے ملا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ملا ہے، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور جس پہ ائمہ کرام نے، امام حنیفہ، امام شافعی نے عمل کیا ہے، تو یہ صحیح ایمان صحیح عمل ہے۔ یہ درگاہوں مزاروں پہ جانا، درگاہوں مزاروں پہ چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، عرس اور میلے میں حصہ لینا، وہاں نظر و نیاز ڈالنا، وہاں داغے باندھنا، وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں وہ منتے ماننا، یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، غلط ہے۔ ایسے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے راستے پہ چلنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے راستے پہ، ہے نا، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان اور عمل گارنٹڈ ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اس کیا کہتے ہیں کہ کفن کے کپڑے کو آ کر کے میرے گھر کی دیوار پہ لگاؤ، میرے گھر کے چوکٹ پہ لگاؤ، پتھر پہ لگاؤ۔ اس بات پہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آپ کے ذریعے دنیا والوں کو پیغام ملے گا، یہ کام صحیح نہیں، غلط ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں اس پتھر پہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، درگاہوں مزاروں کے دیواروں اور پتھروں پہ کچھ لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو کام کرنے جا رہا تھا وہ ٹھیک تھا، اور وہاں کے جو انتظامیہ میں جو شخص تھا وہ بات کس حد تک ٹھیک کر رہا تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ سارا واقعہ اور اس ایمان افروز گفتگو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی کہی کہائی باتوں پر اور سنی سنائی باتوں پر ہم یقین کرنا چھوڑ دیں۔ جو قرآن اور حدیث میں فرمایا گیا ہے وہی اول اور آخر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ایک ایمان افروز ویڈیو دکھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔